स्टार्टिंग माने छोटे छोटे ही 14टा थी एपटे 7टा थी 98 ताठू बड़ वाला भी अच्छे पूरा सेपरेट सेपरेट डब्बा वाला भी अच्छे जो साइज दरकार से आम आने जो साइज दरकार से साइज आने कौन पाई ना आमर जो भाया मंजी गछटा जो भाया हम से भाया आमको दरकार ना नुह लगी कि हाँ सब टेकु बैगन गच लुचि जाऊँ राम भाई खाली एटा दी जण धरु ना दीटा ग्राफ्टिंग करी देखा करंतु एटा धरि देखा सीधा करके धरंतु तो आमको बैगण मंजी छोट छोट आउ टमाटो मंजी छोट छोट आमको छोट खोप वाला हेले गछटे हो कलरा मंजी बोईतालु मंजी लाउ मंजी जो पकेवा टिके बड़ साइज दरकार ना नाई कहीं तार प्रथम पत्र बाहर बेलू एडे टेक बाहर बसी है तो तेणु से भाया दरकार रखु आ गोटे जिन आप जो चाषी को ट्रेनिंग देवे से पचार मोर एतिक एरिया अच्छी एतिकटा गछ लागिवो मु केतेटा ट्रे किनले एकदम भूल करता पचार देले पचारिबार थिला एटा एमती नो से खालटारे मिलु छै हमें गदाई किनी आनिबा पैसा देकी त आनिबा ना पैसा हैला तेणु ताको से जदर पचारिबो मु केतेटा ट्रे किनिले एतिकटा गछ हबो आपण जदी जानि नथियो गोटे ट्रे रे केतेटा खुप अछि ताको कोन सजेशन देबे आपण मत कहले कोन देबे हैं भूल सजेशन ता देई हमें ट्रेनिंग नै कि भूल दबाटा ठीक हबो हुइसिल बाटा के यू कीड़ा आस यार ए कीड़ा आस यार जाले सब केला को ठीक देखो देखो सेटा मुड़ी दियंतो सेडी मुड़ी के थई दियंतो देखि देखबा ए सेटा हेतला या कोडा एटा जो लागि जे देखो एटा कोन लागि गोरु को पड़बा को लागि एटा झाउला लो ये कांडो बिंधा हैं एटा कांडो बिंधा ना बैगन बिला गोटे काटी हां भितरे अछि कांडो बिंधा लागि समान जो जोड़ी थिले हम तो भुजी बैगन रे जोड़ी बैगन हम एटा बैगन रे पकाई दिया केमिति कराउ एटा धरा जो भुजी बैगन ओके एटा भलो बैगन देखि दो अलगा प्रकार करिए हाँ अलगा प्रकार आंबरे गुटे करी खोली ना एटा देखै दिले एटी भलटा थिला ताको छाइबु कुआडे उठै एटा बंटी जाई कोन रखि देतबे बंटी जाई कि सकाळे देखथिले नहीं सर सेपटे आउ अलग जगह रख दे एठी नहीं हम देखथुल से तमे एई पटु पळे आसो फोटो उठेबो जदी हमें एपटु पळे आसो एई गोटे कर चलो करा एटा देखंतु एटा कोन एटा हला सिग्नेचर हला सेई जरीटा देखन से जरी गुड़ा है आम जो ग्राफ्टिंग बांधी जोटा जरी है ग्राफ्टिंग जरी एटा है सिग्नेचर तार छुरीटा ग्राफ्टिंग नाइफ कह ग्राफ्टिंग छुरी एटा है ग्राफ्टिंग छुरी हैं आम बैगणटा देखिए है एटा है कौन गछ भल बैगण ना भेजी बैगण भेजी बैगण जना पड़ुची तो भेजी बैगण आम जो ग्राफ्टिंग करिया भेजी बैगण सहित भल बैगण सेतବେଳେ कौन करवा आपको भी भेजी बैगण को भी चारा पकेबा आउ भल बैगण को भी चारा पकेबा कहीं ना समान समय पकेले मोटे कौन हो समान टाइम रही है तेणु यहाँ बड़ हो जाए छोट बेले आम कर तेणु यहाँ जो साइज रो खोजी कौन भल बैगण से साइज गोटे खोजी दबा आग काटी आना हाँ काटी आणिकी देखी सर गोटे कौन भल देखा सब एगुड़ाक मोटा मोटा नुआ
एटा काटिके देखैबा हला के मोटा मोटा साइज रो ना हला गोटे कहबे माने गोटे देखंतु बुझि जांतु जिंसडा आको मु कोन कहली तू भीतर काटी दो हमने भारा रे चला तो एटा टिके बड़ अछि ताको टिके छोट कर देले एटा हला कोन कहबा आकू सियन कहबा टर्म सब बेले मन रखिए कहली हला सियन कहबा एटा कोन करबा रूट स्टॉक करबा एटा हला भलो बाईगण हैं एटा हला भेजी बाईगण कहबे कोन करबा काटी दो समान कर दे काटी देली हला तो एबे ताको कोन करबा मझिरु फाळ कर दबा हला तो आको एबे कोन करबी आको भी फाळ कर देबी बुझिया ताई मुझे कहते काटिला बेलू ओदा ओदा लगुव सहीटा की भी ताकू हेल्प करे कौन ना जोड़े एटा हो गला तो ये जी बड़टे होको जमी फिट हम से भाया काटा होगला तो एबे कौन करी बांधी देवी है गोटे प्रोसेस है कौन ताकू ये जरी रे बांधी दबा टाइट करिकी आ गोटे प्रोसेस है कौन ना ए नुआ सब कौन हो क्लिपिंग है एटा मु अलग क्लिपटे देखी तापाई बैगण बिलाती कौन हो ना सरू सरू क्लिप मिलूँ ताको एमती क्लिपटा लगे देकी एटा बड़टा हो देखो है तो क्लिप रे कौन करवा एमती कर छाड़ीदे से तार रहीगला दि चार माने गोटे सप्ताह पर क्लिपटा पुणी खोली आने ताकू पुणी आम नेक्स्ट जो गछ करवा से गछरे पुणी ताकू यूज करि परिबा हला तो एटा हला गोटे गोटे प्रोसेस आ गोटे हला कोन ना जरी बांधिबा एटा जेहेतु टिके माने मोटे मोटेटा को कम बेसी अछि तेणु ठीक हो नाही हला ताको धीरे की धरी की रो नाही कहीं रो नहीं जानी परले तो असुविधा सान बड़ है समान टाइम रे हमें कौन करवा दीटा जाक को तली पकेवा तलटा मोटा उपरटा सरू हला टिके बेटर चलिबो बट समान समान होनी रे हमें पहले सब भले बेसी ता गंठी नहीं गोटे खाली एमती करिकी खाली हल्का हल्का करिकी छाड़ी दबा परे ताकू खोली दबा एटा हो गला तो ग्राफ्टेड गछ गोटे हैला किछि दिन गला परे ये तारा ता मूल रे पानी दबा एठी पानी दबा नीति पानी देले पूरा नष्ट गुटी गल में जतले कहितली एठी जेहेतु मोस बांधिथिबा आ देहरे टिके टिके पानी दिबा ये तार रहिला एटा हो गला कोन भेजी बैगण सहित भलो बैगण रो ग्राफ्टिंग हैला आंबो जतले करबा आंबो मु कोन कहितली पेंसिल थिकनेस पेंसिल मोटे एटा हेजी तो पेंसिल भलिया टिके ए जगह रो हम कोन करबा काटी देले ये एपटे पत्र भी सब सफा कर देले सेपटू देखिबा कोन सियोन आनिबा कौन सियोन आनिबा भलो जोडा कौन गोटे भेराइटी कौन तो एते भेराइटी मु कहली आम्रपल्ली लांगरा दसरी नानो आम्रपल्ली
ତା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ହେଲେ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଭାଇ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଧରିବୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ। ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଗଛରୁ ଏଇଟା କାଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ, ଏଠୁ କାଟିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ବୋଲି ନୁହଁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଭେରାଇଟିର ଟାକୁଆରୁ ଆମେ ଏଇ ଗଛଟା କରିବୁ। ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂର ଆମ୍ବର, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ସବୁ ପକେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତେରଛା କଟ୍ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ତେରଛା କରିକି କାଟିଦେବେ, ଆରଟାକୁ ତାର ଓଲଟା ତେରଛା କରିକି କାଟିବେ, ଏଇଠି ତାପରେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁଟାକ ଭି ଭଳିଆ କଟ୍ ହେଲା। ହେଇଗଲା ନା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଥିବ ନୁହଁ କି? କରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆଉ କଷ୍ଟଟା କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ? ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ହାରିକି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, 2-3ଟା ଗଛ ମରିଯିବ। ଯଦି ଆମେ 10ଟା ଗଛ ବାନ୍ଧିଥିବା, ସେଠି 3ଟା ଗଛ ମରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ 7ଟା ବଞ୍ଚିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପର ଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 10ଟା କରିବେ, ସେଠି 9ଟା ବଞ୍ଚିବ। ତା ପର ଥରକୁ କଲାବେଳକୁ 10ରୁ 10। ତେଣୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଖାଲିଟାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ବି ରହିଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଯେମିତି ସେଟାକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ହେଲା। ହେଇଗଲା ନା? ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ଭେରାଇଟି, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଗଛଟା ହେବ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ହିଁ ହେବ। ଏଠୁ ଯଦି ତାର କୁଆଁ ବାହାରିକି କିଛି ପତ୍ର ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କାଟି ଦେଉଥିବା। ଏଇ ଗଛଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ବଢ଼େଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ତୋତାପୁରୀ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଏଇ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିବି ମୁଁ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ସେଇ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିବି ମୁଁ ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ ସବୁ ତାର କାଟିକି ବି ଡାଳ ସଫା କରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗଛରେ 3-4 ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ହେଲା ତ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ବଡ଼ ଗଛ କାଟିକି କଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପୋକ। ସାର୍ ଏ ବାଇଗଣ ଉପରେ ସେମିତି ଭେରାଇଟି ମେଞ୍ଚେ କରିପାରିବା କି? ମାନେ ତ ସପୋଜ ବାଇଗଣ ଇଏ ଆମର ଇଏ ରହିଲା, ଭେଜ ବାଇଗଣ ରହିଲା, ତାର ଭଲ ବାଇଗଣ ଆମେ ଦେଲୁ ଭେରାଇଟି, ତାର ଶାଖା ମେଲିଲା ପରେ ଅଲଗା ଆଉ ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ବାଇଗଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଡାଳରେ ଏମିତି ଇଏ କରିବା, ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ହବ ଆମର ସେଇଠି ସେଟା ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେଇଠି ଗଛଟା ଥିଲା, ସେଟା 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲାକୁ ଆମେ ଏଇଥର ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଛୁ। ସେଇଟାର ସେମିତି ତାର ସେଟା ବଡ଼, ସେଟା ବି ସେ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛଟା। ଭେଜି ବାଇଗଣ ଆମେ କହିଲେ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ହେଉଛି। ତାର ସେ 3ଟା ଡାଳରେ 3-4 ପ୍ରକାରର ଏଇ ଭଲ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତାର ଫଳିଲା ସେଠି। ଗୋଟେର ସେ ଧଳା ବାଇଗଣ ଫଳିଲା, ଗୋଟେରେ କଳା ବାଇଗଣ ଫଳିଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବା, ସେଇ ଏଇଟା କହିଲି ବା, ସେଇ ଭଲ ବାଇଗଣଟାକୁ ଭଲ ବାଇଗଣ ସେଟା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମୋର? ବଞ୍ଚିଛି ହେଲା ତ। ଗଲା ଥର ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ହେଲା ତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତା ମୂଳଟାରେ ରୋଗ ଲାଗେନି ଭେଜି ବାଇଗଣର, ଆ ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଉଛି କି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ହେଉଛି କି ଫଳବିନ୍ଧା ରୋଗ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ହେବନି ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବୁଝିହେଲା ତ? ଏବେ ସାର୍ ଖାଲି ଅଧିକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ସେଇ ଦୋକାନରୁ ମିଳୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁଠି ମଝି ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଛୁରୀ ବି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା କରିଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଏଇଟା କେତେବେଳେ କରିବେ? ଶୀତ ଦିନିଆ ବେଳକୁ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବେଳକୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଘୋଡ଼େଇକି ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଖରାଦିନେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଟାକୁ ଯେଉଁ କାଟିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମେଞ୍ଚାଏ ମୁଁ ଗଛ କରିବି, ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିବି,
ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ମୂଳଟାକୁ ଆଗ କାଟିବେ ନା ଡାଳଟାକୁ ଆଗ କାଟିକି ଆଣିବେ ମୋତେ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି କି 3-4 ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଆଣିକି ଚାହିଁଲେ କି 10ଟା ଗଛ ମୁଁ 10ଟା ଆଲଫାନ୍ସ କରିବି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁଟାକୁ ତା ମୂଳଟାକୁ ଆଗ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିବେ ନା ଡାଳଟା ସିଆଡ଼ୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଗ ଆଣିବେ ଡାଳଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ନେଇ ଆସିବେ ହେଲା ଆଗ ଆଣିବେ ତାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କହିଲି 4 ପ୍ରକାରର ଆଣିବେ କରିବେ ବୋଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଆଣିବେ ବୁଝିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ କି ଟାଙ୍ଗି ଏଇ ବିଡ଼ା ଆମର ବୋଲି ଏଇ ବିଡ଼ା ହିମସାଗର ଏଇଟା ହେଲା ଆଲଫାନ୍ସ ନହେଲେ ମିଶିଯିବ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଚାହିଁଥିବେ ଏକାଥରେ ଆମ୍ବ ଧରିଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ବିଡ଼ା କରିକି ଆଣିବେ ଆଣିକି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଯଦି ସେଇଦିନ କରିକି ସାରି ପାରିଲେନି ତାକୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ କି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଫଳ ପାଖରେ ରଖିବେ ଫଳଟା କ'ଣ କରିବ ଫଳଟାର ଗୋଟେ ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ଆମେ ଯେମିତି କାର୍ବାଇଡ୍ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ପାଚିଯାଏ ଆମ୍ବଟାକ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକ ବାହାରିକି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କାଟିକି ସେ ଫଳ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଫଳ ରଖିଦେଇ ଫଳ ପାଖରେ ଏଇଟା ବି ଯଦି ରଖିଦେଲେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଇଏ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ବିଡ଼ା କରିକି ରଖିବା ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ବାନ୍ଧିବା ହେଲା ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଜେ କରିପାରିବେ ଭେଜି ବାଇଗଣ କାହାର ଅଭାବ ନଥିବ 2ଟା ଚାରା ପକେଇକି ଭଲ ଆଣିକି 2ଟା ବାନ୍ଧିଦେବେ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ଯଦି କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବା କହିଲି 3-4 ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣ ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଇନଥିବେ ଆଉ ସେ ତାର ସେଇପା 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ସେଇଗୁଡ଼ା ତା ମଞ୍ଜିଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଟା ଥିଓରି କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ସାରି ଦେଉଛୁ ହରଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମାନେ କେତେ ଇଏ 2 ବର୍ଷ